বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে শাসক দল তৃণমূল ময়দানে। দলের অন্দরে যেমন গুটি সাজানো হচ্ছে, অন্যদিকে দেওয়াল লিখন শুরু করছেন শাসক দলের নেতারা। বীরভূমের লাভপুর বিধানসভার ঠিবা অঞ্চলের বলরামপুর গ্রামে একাধিক জায়গায় দেওয়াল লিখনে দেখা যায় তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি শাহিন কাজী সহ ওই এলাকার তৃণমূল নেতৃত্বকে। অঞ্চল সভাপতি শাহিন কাজী জানান, ওই এলাকার তৃণমূল কর্মীদের উৎসাহিত করতে তারা ময়দানে। जिंदाबाद जिंदाबाद शाहिन काजी जिंदाबाद 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 जीवा तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद 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 नया सिंह जिंदाबाद 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 नया सिंह जिंदाबाद 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 ममता बनर्जी जिंदाबाद 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 वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम जय बांग्ला जय बांग्ला जय बांग्ला जय बांग्ला। Anda utuk lagi. এই দেখো হ্যাঁ একটু চমা কর তুমি একবার তাকাও এদিকে। সারা মুখ जिंदाबाद जिंदाबाद ममता बनर्जी जिंदाबाद 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 जीवा तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद 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 शाहिन काजी जिंदाबाद 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 शाहिन काजी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वंदे मातरम वंदे मातरम तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद 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 जीवांचल तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद 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 लाला सिंह जिंदाबाद 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 तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে আপনাদের মতামত জানান। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।